এইবিলাক কিছুমান কথা ডাইৰেক্ট ক'লো অবৈধ মানে কোনটো হা বড় সাহিত্য সভা পলিটিকেল পাৰ্টি না সাহিত্য কৰি আছে ইহঁতে যিবিলাক কথা সাহিত্য হিচাপে ক'ব নাপায় এইবিলাক কৈ কিবা লাভ আছে কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লিডাৰ হয় না কোন হয় এইটো অবৈধ কাক বুজাই আছে অবৈধটো অবৈধ অসম চৰকাৰৰ অসম চুক্তিৰ দ্বাৰা সেইটো কাম কৰি আছে অসম চুক্তি ইয়াতে আছে চুক্তিত লিখা আছে যিসকল অবৈধ ইহঁতে যাবই লাগিব আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে বা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কমিটি আছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কমিটি ইয়াৰ দ্বাৰা যি কাম কৰিব লাগে কৰি আছে ইয়াত কোনোবা বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰেচিডেণ্ট কোনোবা ছেক্ৰেটাৰী বা কোনোবা সদস্য ইয়াৰ ওপৰত কিয় কি দৰকাৰ আছে ক'বলৈ অসম চৰকাৰে কিমান এই বি টি চিটো অসমৰ ভিতৰত নাই নেকি অসম চৰকাৰে অসমে যেনেকৈ খেদাই আছে বি টি চিও খেদাব লাগে এই বি টি চিটো অসমৰ আছে না নাই এই বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই কোনে কৈছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ কোন সম্পাদকটো কোন ইয়াক চিনি নাপায় মই প্ৰেচিডেণ্টটো শৰৎ বসুমতাৰী নাৰ্জাৰী ইয়াক চিনি পাই মই ছেক্ৰেটাৰী মই দেখাই নাই তাক হা 26 ইলেকশ্যন হ'ব বি টি চিৰ চৰি এছেম্বলিৰ বিধানসভা এছেম্বলিৰ ইলেকশ্যন হ'ব আমি জিকিব বৰ্তমান আমি এটা নিৰ্দিষ্ট আঁচনিৰে আগবাঢ়ি গৈছোঁ জনজাতীয় লোকসকলক আমি বনভূমিত অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ উচ্ছেদৰ কথাটো অহা নাই সোণাই ৰূপাত যিহেতু বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকক ফৰেষ্ট আইন অনুসৰি আমি তেওঁলোকক ভূমি পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ ভূমিপুত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে ফৰেষ্ট আইন 2005 চনৰ ফৰেষ্ট আইন মতে জনজাতি লোকসকলে বনভূমিত পট্টা পাব পাৰে आंलाय बेखौनो आसा खालामदोंमोन 100 कौटिनि गेजेराव आंबो सासे मोनगिरि हिसाबै जानो नाथाय गैया सिंजों सिं फर्म फिलआप खालामदों ब्लगाव प्राइमारियाव गावजों गाव मेम्बारफोर माबाफोरनि दावरावसो खोनाबाय माथो आं सानदोंमोन अफिसियेलि एनाउन्समेन्ट खालामगोन जाय मोननांगौ जाय गथा गोनां बिसोर मोनगोन फर्म फिलआप खालामनांगोन स्किल डेभेलपमेन्टनि सार्टिफिकेट थानांगोन स्किल थानांगोन माबा मोनसे थानांगोन बैफोरखौ सानदोंमोन आङो सोरनाबा दखान थानांगोन सोरबा माबा मोनसे फार्मिं खालामनायनि सार्टिफिकेट थानांगोन बैफोर लाइमोनफ्रासो मोनगोन सानदोंमोन नाथाय दा खोनाबाय गावजों गाव दावराव पार्टिया आं मोनाखै आं मोनदों बेलाय मेम्बारखा मानो लाखो बेबायदि जादों आरो 100 कौटिखौ बयबो मोननो लुबैदों हय नाथाय लिगेलि भाबै माने रुल्स हिसाबै मोनसे माबा थानांगौमोन बियो नाथाय बेखौ नुवाखै माने सिरि सिरि फैदों पिसिडिसियाव फैबाय 6 जननो मोनसे पिसिडिसियाव 6 जन खरि मोनदोंनो आं बेखौबो मिन्थिला सोर मोनदों सोर मोनाखै गावजों गाव पार्टिनि गेजेराव दावराव खोनादों दा जाय मोनगोन बिथांमोना मा खालामगोन ओरैनो खायफाखौथ' नुबाय पार्टियाव ओंखारदों इलेक्शनाव खामानि मावदों नङा होमबा जागोन बियो दा बैफोरनि मुङाव बिसोरो मा होनोमोनलाय फैसाखौ हरबाय नाथाय 2 लाखजों मा खालामगोन फैसाखौ मा खालामगोन बेखौ सिगां सानग्रोनांगोन बयबो बुङो सरकार थायो सरकार मोजांबा खामानि मावनो मोनगोन माबा मोनसे फिसा फिसा थिखा मोनगोन साख्रि मोनगोन बे नङा सरकारा दिनै दं गाबोन गैया सोलायनाया सोलायबाय थायो मिथिबाय जेसेबांखि सरकार गोदान सोलाया मानो गावहा माबा मोनसे थांखि गावहा माबा मोनसे खामानि मावाब्ला सरकारनि सायाव सोनारनानै नोङो थांनानै थानो हाया जेरै सरकारा सोलायो थिग बेबायदिनो मानसियाबो सोलायनांगौ जायो दिनै नोङो सरकारनि आसायाव आं माबा मोनसे पार्टियाव दङ आंनि पार्टिया देरहाबाय बै पार्टिनि आसायाव नोङो ओरैनो थाबाय थानानै नों रावबो ओंखाम मोनजायाखै
जेसेबां गिदिर पार्टी जेसेबां गिदिर पलिटिसियानानो होन जेसेबां गिदिर मानसियानो होन नों देरहादों बे नङा पार्टिया देरहादों नाथाय नों पार्टिनि आसायाव नों दलद थानानै नोंनो रावबो नाथ्रोदनानै थोरसिखौ नाथ्रोदनानै ओंखाम दौफैया निगिरनानै लाबोनानैसो जाफैनांगौ नाथाय नोङो हौ न' सिङाव थानानै बुंनानै बा एसे गाहाय लेभेलाव थानानै रायलायनानै जानानै जेबो लाब गैया नोंहा माबा मोनसे जैगता थानांगोन रोंनांगोन अब्लासो नोङो ओंखाम जानो हागोन नङाबा लाब गैया दावराव जागासिनो दं दा सोर मोनदों सोर मोनाखै सोरबा नोङो 50% बाद होदो नोङो 100आव 20% मोजां खामानि मावगोन जानो हागौ बेफोर थाखाखौ मोनोब्ला बाखियाथ' उरायजोबगोन ओरैनो बेखाराव होनाय जागोन आरो दा बैफोरबायदिनि खेथ्र हिसाबै मा प्रसेसआव हरगोन बोरै हरगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ नटिसबो खालामनो हाया माने होनोबो नटिसबो होनो हाया दा होयोब्लानो बयबो बरनगोन आजिखालि नोङो ट्रेड लाइसेन्स होन मा होन गासिबो सार्टिफिकेट डुप्लिकेटबो खालामनो हासै सोरबा बेफोरजोंनो बख'गोन दा सिं हरदों पार्टिनि दारै फैदों मोजां खोथा मोजां मानसिया मोननांगौ मोजां डेभेलप जानांगौ बेखौसो नायनांगोन हरबाय जोब्बाय गैला होमबा एथ' बुरजा फैसा खरस खालामनायनि मा लाब जाखो बे आरो दा आं मोनाखै सोरबा मोनगोन बा आं मोननोबो लुबैयाखै आं दोरखारबो गैया नों फैसाजों नोङो जुदि माबा मोनसे खामानि मावनो हायाब्ला नों फैसाया साननैनि थाखायल' बियो नों माबा मोनसे खामानि मावगोर माबा मोनसे सानगोर सिगां बे आरो